Good morning everyone. How are you today? I hope you fine and I hope you enjoy the study right now. Our material today is vocabulary and our material yesterday is about grammar. So it means grammar and vocabulary have a relationship. Itu artinya grammar dan vocabulary memiliki hubungan dalam belajar bahasa Inggris. Mengapa begitu? Dalam bahasa Inggris untuk menulis, untuk berbicara, ataupun untuk memahami, kita harus mengerti tentang grammar dan vocabulary. Grammar artinya aturan kata, sementara vocabulary artinya perbendaharaan kata. Itu artinya mereka memiliki hubungan satu dengan yang lain. So, how about to study vocabulary? Bagaimana caranya kita untuk belajar kosakata? Yang pertama, we must more learn about story, novel, or we must more reading about a text. Atau kita harus lebih banyak membaca seperti cerita, novel, ataupun yang berhubungan dengan teks bahasa Inggris. And the second one is we must write what word we learn and we write on small card or memo. Artinya kita harus menulis apa kata yang sudah kita pelajari, kemudian kita tulis di kertas kecil agar kita dapat mengingatnya kembali. Meskipun kita sudah mempelajarinya, kita harus menulis agar tidak menjadi lupa. And the third one is we must practice conversation with a friend. Yang artinya kita harus praktis atau kita harus praktek kepada teman untuk melatih bagaimana kita mengingat kosakata tersebut dan bagaimana kita melaksanakan atau mengaplikasikannya kepada teman kita melalui percakapan. So to study vocabulary, it most important because without vocabulary we don't practice, we don't can understand about a text. Kita tidak dapat mengetahuinya apabila kita tidak mengerti banyak perbendaharaan kata yang sudah kita pelajarin, ataupun contohnya kita lupa, kita susah untuk mengaplikasikannya, atau kita susah untuk praktek kepada teman kita ataupun untuk tugas-tugas kita selanjutnya di dalam kelas. So we must use technology right now because banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk mendukung vocabulary tersebut. Contohnya, kita dapat menggunakan handphone to searching in Google or searching how to support vocabulary and Google or something else. Atau kita dapat juga membaca teks yang ada di dalam Google, atau kita juga dapat mempelajari kosakata baru pada video-video di dalam YouTube. I think it can support a vocabulary, but it can if we have technology or example use handphone. But don't worry, jangan takut, kita masih bisa menggunakan seperti novel ataupun pocket dictionary ataupun dictionary. I think this is students must have it. So to study vocabulary, we can use many techniques. Example, we can use matching words. Matching word artinya satu kata pada kolom A, lalu kita mencocokkannya kepada kolom B. Kolom A adalah best word, kolom B adalah meaning. Lalu kita bisa mencocokkannya. Contohnya, kolom A bagian A dicocokkan kepada kolom B bagian E. Lalu kita juga dapat menggunakan
dictionary. We can use dictionary. Example, your teachers give a word, you can find the meaning on dictionary. Example, your teacher say what the meaning of working. So you can use dictionary. You can find about what is working. So you can use the index on dictionary. You can find W of sentences working. So the second technique is synonyms or antonyms. Pada zaman sekarang, teknik ini lagi familiar digunakan. Contohnya, your teacher say fat. So you can find the synonym of fat. Example, you answer fat synonyms from fatty. So fat synonyms from fatty. You can do it. Example, allow synonyms from permit. And how about antonyms? Your teacher give word. Example, your teacher give word fat. So antonyms from fat is thin. So fat antonyms from thin. For your homework, you must find synonyms from clean, ask, begin, hit, choose. You can find an antonyms too. So it's from me. I think that's all my explanation. I hope you understand. See you and thank you.